전도사님께서 나오셔서 말씀을 주시겠습니다. 네, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. Veamos la palabra de Dios. 마태복음 9장 Mate- 35절 36절 말씀입니다. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. 네, 마태복음 9장 35절부터 38절 말씀입니다. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. 네, 우리 함께 이 구절을 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 예수께서 모든 Recorría Jesús 도시와 todas las 마을에 ciudades 두루다니사 y aldeas, 그들의 enseñando 회당에서 en las sinagogas de 가르치시며 ellos y 천국 predicando el 복음을 evangelio del reino 전파하시며 y sanando 모든 toda 병과 enfermedad 모든 y 약한 toda 것을 dolencia en el 고치시니라. Y al 무리를 verlo 보시고 multitudes 불쌍히 tuvo 여기시니 이는 compasión de ellas 그들이 porque estaban 목자 없는 desamparadas 양과 y 같이 dispersas como 고생하며 ovejas que no tienen 가짐이라. pastor. 이에 Entonces dijo a sus 제자들에는 discípulos, 이르시되 a la 추수할 verdad, 것은 la mies es mucha, 많되 mas los 일꾼이 obreros 작으니 pocos. 그러므로 Rogad pues al Señor de 추수하는 la mies que 주인에게 envíe 청하여 obreros a su 추수할 mies. 일꾼들을 보내주소서 하라 하시니라. 아멘. Amén. 오늘 제목은 일꾼이 부족하다. El título del día de hoy es Los obreros son insuficientes. 예수님도 추수할 거는 많지만 추수할 사람이 없다는 거죠. Así como dijo Jesús también, dice que obreros son pocos. 오늘 그 서론에 우리 먼저 보겠습니다. Veamos la introducción. 우리가 진짜 가져야 할 것이 있습니다. De verdad, hay algo que tenemos que poseer nosotros. 뭐죠? ¿Y qué es esto? 오직의 망대입니다. Y es solo la torre de guarda. 오직의 망대라는 것은 기도입니다. Y el torre de guarda es en sí la oración. 누가 이 현장을 위해서 기도하는지, ¿Quién va a orar por ese campo? 누가 이 곳에서 기도하는지 ¿Quién va a orar por ese lugar? 진짜 중요하죠. Eso es muy importante. 그게 오직의 망대입니다. Ese es el solo de torre de guarda. 오직의 망대는 숨은 망대입니다. Y el solo de torre de guarda es oculto. 보이지 않는 망대라는 거죠. Es una torre de guarda que no se ve ante los ojos. 실제적으로 제자 운동과 전도 운동이 일어나는 것이죠. Y a decir verdad, se levanta el movimiento de discípulos a través de esto. 오늘은 잠깐 이 부분을 우리가 보겠습니다. Y hoy vamos a ver un momento de esta parte. 그래서 하나님의 역사를 우리가 봐야 됩니다. Por eso nosotros debemos de ver las obras de Dios. 그러면 왜 우리는 오직의 망대를 만들어야 될까요? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que crear esta torre de guarda solo? 첫 번째는 Primero, 우리는 보고 듣고 판단하는 것이 많습니다. porque hay muchas cosas que escuchamos, que vemos, pero que también solemos juzgar. 보는 것, 듣는 것, Lo que vemos, lo que escuchamos 판단하는 y 것. también lo que juzgamos, 그렇죠? ¿verdad? 그러나 이것으로는 우리가 세계 복음화를 못 합니다. Pero con esto nosotros no podemos hacer la evangelización del mundo. 그래서 하나님은 우리에게 오직의 답을 주셨습니다. Es por eso que Dios nos dio la respuesta de solo a nosotros. 그 오직의 배경은 뭐죠? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta palabra de solo? 138입니다. Es 1, 3, 8. 오직 그리스도, Solo Cristo, 오직 하나님 나라, solo el reino de Dios, 오직 성령 충만입니다. solo la llenura del Espíritu Santo. 이 세 가지는 무엇을 우리에게 주시는 거죠? Entonces, por estas tres partes, ¿qué es lo que nos ha dado a nosotros? 성삼위 하나님의 비밀입니다. Se nos ha dado el misterio del Dios Trino, 비밀은 하나님 것이죠. porque los misterios son de Dios. 근데 하나님의 비밀이신 그리스도. El misterio de Dios, Cristo. 근데 성삼위 하나님이 나와 함께한다. Pero es el Dios Trino que ahora está juntamente conmigo. 어마어마한 축복입니다. Esa es una gran bendición. 세 번째는 뭘까요? Tercer punto que es, 예수님은 우리에게 오직의 말씀을 남기고 가셨습니다. y Jesús dejó la respuesta de solo antes de irse. 그래서 우리가 오직의 망대를 만들어야 됩니다. Por eso es que nosotros debemos de crear la torre de guarda de solo. 그럼 두 번째는요. Segundo punto en la 이 introducción. 오직의 망대는 그렇게 중요한데 왜
오직의 망대는 만들어지지 않을까요? Así de importante es este solo, pero ¿por qué será que no toma lugar este solo? 한마디로 왜 오직이 안 되느냐? ¿Por qué será que no toma lugar solo? 그렇죠? ¿Verdad? 왜 안 될까요? ¿Por qué no toma lugar? 사역자라면 사명자라면 한 번은 이거를 우리가 질문을 했었겠죠? Si de verdad eres obrero, pregúntate eso a ti. 첫 번째는 Primero, 복음이 아닌 내게서 나오는 맞는 말. digamos, lo que no es el evangelio, pero salen esas palabras correctas que salen de mí. 아니면 뭐 옳은 말. O estas palabras que son justas, por decir así. 맞는 말과 옳은 말은 우리가 어디서 보죠? ¿Y de dónde salen esas palabras correctas o justas? 이스라엘이 광야에서 있을 때. Podemos ver eso a través de la historia de Israel en el desierto. 우리는 절대 홍해 못 건넌다. Nosotros no podemos cruzar el mar. 우리는 지금 애굽을 떠나면 문제 생긴다. Si nosotros nos apartamos de Egipto, vamos a tener problemas. 우리는 가나안 땅 못 들어간다. Nosotros no podemos entrar a la tierra de Canaán. 다 맞는 말이고 옳은 말입니다. Todos son palabras correctas y justas también. 근데 그 말을 한 사람들은 어떻게 됐죠? Pero ¿qué fueron de esas personas que dijeron esto? 광야에서 다 죽었습니다. Todas estas personas murieron en el desierto. 오직이 안 되는 이유는 이것 때문에 그럽니다. Esa es la razón por la cual no toma lugar solo. 근데 이 부분도 우리가 뭘 봐야 되냐면 하나님의 백성이 맞는 말과 옳은 말을 했다는 거죠. Pero lo que tenemos que ver aquí es que el pueblo de Dios decía las cosas correctas y justas también. 한마디로 하면 맞죠. 우리는 맞는 말을 해야죠. Sí, 틀린 de 말을 할 수는 없죠. De verdad, nosotros tenemos que decir palabras correctas, no las contrarias. 하나님 앞에서 맞는 말, Delante de Dios, palabras correctas. 하나님 주신 옳은 말. Delante de Dios, las palabras justas que Dios nos da a nosotros. 모세가 이스라엘한테 가만히 있어라. 여호와께서 우리를 어떻게 구원하신 걸 보라는 건과 Moisés le dijo al pueblo de Israel que estén quietos y que vean cómo Jehová nos salvará. 아니면 안 된다. 우리가 못 들어간다. O es no se puede, no podemos entrar. 둘 다 옳은 말인데 어떤 게 하나님 앞에서 옳은 말이죠? Las dos son palabras justas y correctas, pero ¿cuál es la más adecuada delante de Dios? 모세가 선포한 거예요. Lo que proclamó Moisés. 한마디로 하면 말씀 안에서 우리가 말이 중요합니다. Por eso, dentro de la palabra, nosotros tenemos que hablar. 어제 우리 본부 일부 메시지 때는 류 목사님이 말씀하셨습니다. Ayer en el primer mensaje de púlpito el pastor Ryu dijo esto, 이 말이 너무 중요하다. que las palabras son muy importantes, 이 말이 나의 영적 상태를 만든다. que estas palabras crean mi estado espiritual. 말이라는 게 중요한 거죠. Por eso lo que decimos es muy importante. 두 번째는 왜 오직이 안 됐냐? Segundo punto, ¿por qué no toma el lugar de solo? 많은 핑계가 있어서 그렇습니다. Porque tenemos muchas excusas 그리고 많은 이유가 있어서 y 그렇습니다. también porque tenemos muchas razones. 그러면 성경에 보면 뭘까요? Entonces, si vemos la Biblia, ¿qué será esto? 사무엘의 인생을 볼까요? Veamos la vida de Samuel. 사무엘은 핑계거리가 많을 수 있습니다. Sí, podemos ver que la vida de Samuel pudo tener mucha excusa. 하나님 엘리 제사장은 절대 이게 눈이 어둡습니다. Dios, el profeta Elí, sus ojos han cegado ya. 제가 어떻게 지금 이 선지자가 될 겁니까? ¿Yo cómo puedo ser ahora el profeta? 한나도 이 상황을 보고 하나님 내가 어떻게 사무엘을 보낼 수 있습니까? O mirando a Ana cosas extrañas, Dios, ¿cómo puedo enviar a Samuel a ese lugar? 많은 이유들이 있었겠죠. Sí, tenía muchas razones, 근데 그게 아니었었어요. pero no era eso. 사무엘은 언약궤 옆에서 잤어요. ¿Por qué? Porque Samuel estaba delante del arca del pacto. 엘리가 눈이 어두워도 엘리한테 갔어요. Aunque Elí tenía los ojos ya oscureciéndose, fue delante de él, Samuel. 근데 왜 갔죠? ¿Por qué habrá ido con él? 부른 줄 알고. Porque lo llamó, 그렇죠. ¿verdad? 저는 사무엘했으면 저는 엘리한테 안 갔을 것 같아요. Yo si fuera Samuel no iría ante Elí, de verdad. 왜 가요? ¿Por qué voy a ir? 나쁜 사람인데 Pues soy una mala persona. 자기 아이들도 다 나쁜 짓이었는데 Porque los hijos de él todos son malos también. 근데 사무엘은 갔다니까요. Pero Samuel fue ante él 부르셨는지. porque lo llamó. 사무엘은 이유가 없었습니다. Samuel no tenía razón. 그래서 사무엘은 무슨 운동을 나중에 일으켰죠? Después, Samuel, más adelante, ¿qué movimiento levantó? 다윗을 통해서 성전 회복. Que por medio de David, la restauración del templo.
이 어마어마한 축복이 오직이 축복이죠. Esa es una gran bendición del misterio, la bendición de solo. 근데 사무엘이 핑계와 이유가 많다면 다윗은 절대 일어날 수가 없죠. Digamos que si Samuel hubiera tenido muchas excusas y razones, jamás hubiera levantado a David. 그러나 하나님은 사무엘을 통해서 이것을 이루셨죠. Pero Dios, por medio de Samuel, conllevó 왜 esto. 오직이 안 될까요? ¿Por qué no toma lugar él solo? 왜 많은 사람들은 자리가 있어야 뭔가 할 수 있다고 생각합니다. Muchas personas piensan que si tienen una posición pueden hacer algo 자리 때문에. por la posición. 자리가 사람을 만든다. Porque supuestamente la posición crea a las personas. 그 우리도 모르게 이 자리 때문에 생각이 많아집니다. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces pensamos en esta parte de la posición. 제가 어저께 그 RUTC 운영위원님들이랑 그 식사를 하면서 이제 포럼을 좀 나눴습니다. Yo ayer comí con las personas encargadas de este lugar de RUTC 한 장로님이 이렇게 고백을 하시더라고요. y un anciano confesó esto. 우리도 이 복음과 이 교회를 위해서 온 힘을, 온 마음을 다 담아서 헌신을 하고 싶지만 Sí, nosotros queremos juntar toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón para devocionarnos por la iglesia y por esto. 이 자리 때문에 Pero a causa de la posición, 나도 모르게 뭔가 틀이 생긴다. sin yo darme cuenta, creo moldes en mí. 한마디로 생각이 많아지는. En otras palabras, piensa mucho. 그러면 우리가 진짜 오직을 발견할 수가 없죠. Entonces, a causa de esto no podemos descubrir el solo. 근데 그렇게 포럼 한 자체가 솔직히 이것을 벗어난 거예요. Pero el hecho de que haya hecho ese foro, a decir verdad, puede salir de esta parte. 실제적으로 우리 교회 안에서 중요한 자리이신 분들은 생각이 많아질 수도 있거든요. Y de verdad, las personas que están en una buena posición en nuestra iglesia pueden pensar mucho. 근데 이것은 오직을 발견할 수 있는 그 걸림돌이가 됩니다. Pero eso no permite que nos percatemos de solo. 자리가 아니라 No es la posición. 빨리 우리가 현장에서 응답을 받아야 됩니다. Nosotros rápidamente en el campo debemos de recibir la respuesta. 우리 중직자분들은 중요한 현장의 파수꾼입니다. Porque los líderes laicos son vigilantes importantes en el campo. 중직자가 분들이 없으면 우리가 어떻게 현장을 알 수 있겠습니까? Si no estuvieran los líderes laicos, nosotros ¿cómo podemos conocer el campo? 그래서 나중에 부산 재직 세미나 이제 메시지가 저번 주 주일날 월요일날 이렇게 나왔는데요. La semana pasada hubo un mensaje de seminario para las personas 세 가지 메시지 주셨죠. y nos dieron 3 mensajes. 중직자와 Líder laico, 렘넌트와 remanente 부교육자. y asistente de pastores. 어떻게 금토일 시대를 준비하고 ¿Cómo pueden abrir la época de viernes, sábado y domingo? 어떻게 이 모든 새 역할을 망대를 세울 것인지 ¿Cómo pueden servir para levantar la torre de guarda? 중요한 메시지 주셨는데 Dieron un buen mensaje 뭐 importante. 녹취본은 제가 돌아다니는 건 잘 모르겠고요. No sé si habrán los escritos ahí rondando por ahí, pero 뭐 아직 제 생각은 나중에 영상으로 아마 나오지 않을까 생각이 듭니다. yo pienso que más adelante posiblemente por medio de video saldrá ese mensaje. 아니면 어떻게 해서 뭐 전도학교를 통해서 정리를 해야 되는지 아직도 좀 기도 중입니다. Y ahora estoy llorando, no sé si compartir esto por medio de esa escuela de evangelismo, 내용이 좀 많거든요. porque el contenido es mucho. 근데 그 메시지를 들으면서 물론 저도 하나교회와 이제 대구 경북을 생각하면서 들었지만 Sí, yo escuchando ese mensaje pensé en la iglesia de Hana y toda la región de Daegu. 그리고 중남미도 생각하면서 Y también 들었거든요. pensé en Latinoamérica. 그러면 진짜 필요한 메시지거든요. De verdad, es un mensaje que es necesario. 근데 아직도 제가 이제 정리하는 게 부족해서 좀 기도가 좀 더 필요한 것 Y 같습니다. yo creo que como es suficiente en mí, necesito orar más para ordenar esa parte. 그리고 자리 때문에 우리가 생각이 많아지는데 세 번째는 Sí, nosotros pensamos mucho a causa de la posición, pero tercer punto. 자리를 떠나서 우리가 진짜 사람이 알아주든지 안 알아주든지 상관없도록 A decir verdad, no importa si las personas nos conocen o nos conocen, 다 하나님 앞에서 todo ante Dios. 이게 제일 어렵죠, 솔직히. Esto es lo más difícil, ¿verdad? 뭐 진짜 열심히 교회를 위해서 봉사했는데
digamos que entregué muchas cosas buenas por la iglesia. 한 사람도 고맙다 하지 않으면 진짜 힘 빠지거든요. Y si una persona no te dice gracias, de verdad, te quedas sin fuerzas. 맞잖아요. Es verdad. 열심히 설거지를 했는데 Digamos que lavé esforzadamente a los trastes. 한 사람도 수고했다고 말 안 하면 더 이상 안 할 거다. Digamos 그렇게 que 나온다니까요. como no hubo una persona que me dijo gran esfuerzo, ya no lo haré más. 이거는 뭐 좀 예를 좀 너무 좀 이렇게 이런 예를 들었지만 근데 지- 실제로 우리가 하나님에 대한 사역을 하다 보면 진짜 사람 앞에서 하는 게 좀 많거든요. De verdad, he dado poquitos ejemplos, pero cuando estamos sirviendo y haciendo el ministerio, muchas veces lo hacemos delante de los hombres. 그래서 이제 모든 것을 하나님 앞에서 진짜 우리가 해야 되는데 Por eso, de verdad, tenemos que hacer todas las cosas delante de Dios. 근데 먼저는 우리가 빨리 이 자리에 대해서 조금 생각을 바꿔야 됩니다. Por eso nosotros rápidamente debemos de cambiar nuestro pensamiento acerca de la posición. 네 번째는요. Cuarto punto, 우리 안에 잘못된 체험들이 있다는 거예요. porque en nosotros hay experiencias incorrectas. 이제 그래서 오직이 안 된다는 거예요. Es por eso que no toma lugar el solo. 근데 잘못된 체험들이 오래됐다고 했습니다. Y estas cosas incorrectas de experiencias que hemos tenido tienen mucho tiempo. 어제 만들어진 게 아니라 No es que lo hayas creado el día de ayer, 오래된 것이라. tiene un largo tiempo. 그럼 우리가 이거를 치유를 받아야 되는데 어떻게 하루 만에 이걸 없앨 수 있을까요? Digamos que debemos recibir la sanidad de esto, pero ¿cómo podemos desaparecer esto al día siguiente? 그래서 엘리야는 이 가짜 선지자들이랑 그래 우리가 진짜 진중한 진짜 체험을 정확하게 해보자. 싸웠잖아요. Por eso Elías ante estos profetas falsos de verdad peleó y experimentó esta parte 갈멜산 운동에서 en la torre, en este 네 카르멜로 몬테 Monte 카르멜로 Carmelo. 진짜 우리가 체험을 정확하게 해야 됩니다. De verdad, nosotros, esta fue una experiencia concreta. 그래서 본부 일부 어제도 류 목사님 뭘 말씀하셨죠? Y ayer también el primer mensaje de púlpito del pastor Río, ¿qué es lo que dijo? 체험보다 뭐죠? Que antes que la experiencia, que es 믿음. fe, 믿음이 더 낫더라. que la fe. 이 체험은 한 부분입니다. La experiencia es una parte, 특히 중남미도요. en especial Latinoamérica, 뭐 신비주의에 몸이 뜨거워졌다? o que experimentan algo místico y que sienten calor en su 뭐 cuerpo. 틀린 건 아니래요. No es incorrecto. 그냥 좀 뭔가 치유가 필요해서 뜨거워졌나 봐. Que necesitan sanidad, es por eso que sentían algo caliente. 아니면 너무 쓰러졌다? O que se cayeron. 틀린 건 아니에요. No es incorrecto. 근데 조금 어지러움이 있나 봐요. Digamos que no tenían fuerzas y se cayeron. 체험보다 믿음이 더 중요한 Más 거예요. importante que la experiencia es 내가 la fe, 뭔가를 체험해서 믿는다? 그건 위험한 거예요. que es peligroso experimentar para creer. 그래서 우리 엘리야는 진짜 우리가 한번 누가 하나님이신지를 보자. Y de verdad, Eliseo dijo eso, vamos a ver quién está ante Dios. 체험보다 뭐였죠? Que antes que la experiencia, ¿qué es? 믿음. Fe. 다섯 번째입니다. Quinto punto. 왜 오직이 안 될까요? ¿Por qué no toma lugar solo? 거의 다 영적인 삶을 못 하고 있다고 합니다. Porque todos no están pudiendo tomar una vida espiritual. 육신적인 신앙. Están teniendo una vida de fe centrada en las cosas físicas. 유대인들, 바리새인들 Y también fueron los judíos y los fariseos. 우리가 볼 수 있죠? Podemos ver esto en esta parte. 이게 무슨 뜻이죠? ¿Y qué significa esto? 원죄를 모른다는 거예요. Que no conocían el pecado original. 오직이 안 되는 이유가 원죄를 모른다는 거예요. La razón por la cual no toma lugar solo es porque no conocen el 그래서 pecado 우리가 original. 현장에 갈 때도 이 영적 문제, 이 원죄에 대해서 우리가 얘기 안 하면 이분은 왜 내가 그리스도를 믿어야 되는지 몰라요. Si nosotros cuando vamos al campo no conocemos qué es el pecado original, no vamos a saber por qué necesitamos el término de solo. 그 여섯 번째요. Sexto punto. 왜 오직이 안 될까요? ¿Por qué no toma lugar solo? 중세 시대에 가장 재앙과 전쟁이 일어났죠. Porque la época medieval fue la época donde se levantaron grandes cosas. 그 뜻은 뭐죠? ¿Y qué significa esto? 교권에 빠졌다는 거예요. poder de la iglesia. Cayeron en el poder de la iglesia. 이 교권이라는 게 무서운 겁니다. 오직이 안 되게 하는 겁니다. Que caigan en el poder de la iglesia es peligroso y es a causa de eso que no pueden tomar solo. 그럼 우리 교회에서는 이게 없을까요? ¿Será que en nuestra iglesia no hay eso también? 교권보다는
틀이 있습니다. 우리는 Más que el poder de la iglesia, nosotros tenemos moldes. 한마디로 얘기하면 237 치유 서밋이 안 되는 틀들이 있습니다. Tenemos moldes que no permiten que tome lugar 237 naciones, sanidad y la cumbre. 이게 오직 안 되게 만드는 거죠. Porque esto permite que no tome lugar el solo en nosotros. 그래서 우리가 빨리 이 오직의 숨은 망대를 세워야 됩니다. Por eso nosotros rápidamente debemos de crear esa torre de guarda solo y que está oculta. 그 망대가 플랫폼이 되어지고요. Esta torre de guarda se hace la plataforma, 그렇죠? ¿verdad? 플랫폼에 사람이 오고요. Y en esta plataforma las personas vienen 그러면 말씀이 보이죠? y podemos ver la palabra. 말씀이 보이면 뭐가 되죠? Y si vemos la palabra que surge, 믿음이 생기죠? tenemos fe 그럼 빛이 발하죠? y también resplandecemos la luz. 그러면 이것을 어디다가 우리가 빛을 발하죠? ¿Y esto hacia dónde resplandece esta luz? 현장에서. Hacia el campo. 그럼 뭐가 나죠? Entonces, ¿qué surge de aquí? 복음 운동, El movimiento del evangelio, 전도 운동, el movimiento del evangelismo, 제자 운동, el movimiento de los discípulos, 다락방 운동이죠. el movimiento del aposento alto. 중요하죠. Es importante. 그래서 망대라는 게 한마디로 얘기하면 진짜 우리가 제자. En otras palabras, decir, torre de guarda es discípulo. 그래서 우리 왜 오직이 안 되느냐? ¿Por qué no toma lugar el solo? 왜 오직이 필요하냐? ¿Por qué necesitamos solo? 오늘 말씀을 통해서 잠깐 나눴습니다. Hoy por medio de la palabra lo he compartido. 본론에 들어가겠습니다. Y veamos el contenido. 일꾼이 부족하다고 했습니다. Y estamos viendo que hacen falta obreros. 중남미는 일꾼이 부족합니다. En Latinoamérica son insuficientes los obreros. 그래서 우리가 먼저는 사탄의 최대 공격이 어딜까요? Entonces, ¿en dónde está el mayor ataque de Satanás? 첫 번째요. Primero, 교회입니다. en la iglesia. 교회를 공격합니다. Ataca a la iglesia. 이미 현장들은 하나님이 없는 현장들은 다 망하고 있습니다. Sí, las personas que están en el campo que no tienen a Dios ya están pereciendo en sí. 사단이 뭐 거기 가서 또 활동할 필요는 없죠. Ahí Satanás no tiene nada que hacer nada más 근데 ahí. 교회를 공격하는 왜 공격을 할까요? Pero ¿por qué será que Satanás ataca continuamente a la iglesia? 만일 전 교인들이 주의 뜻을 안다면 어떻게 될까요? Digamos que si estos obreros conocieran esta parte, ¿qué sería de ellos? 그러면 사단은 큰일 나겠죠. Entonces Satanás sería algo grave, ¿no? 그래서 사탄의 최대 공격 어디까요 또요? Entonces, ¿en dónde está el mayor ataque de Satanás ahora? 올바른 동기 못 가지도록. Para que no tengas un correcto motivo. 그게 사단의 최대 공격입니다. Ese es el gran ataque de Satanás. 세 번째 어디 공격할까요? Tercer punto, ¿en dónde ataca también? 최선을 다하되 복음을 모르게. Te hace dar todas las cosas, pero te hace no entender el evangelio. 프로그램과 Por medio de los programas, 교회 일과 por medio de las actividades en la 다 iglesia. 해. Te permite hacer 근데 todo, 복음만 얘기하지 마. pero no hables el evangelio. 네 번째요. Cuarto punto, 제자 운동 없도록. que no haya movimiento de 이 discípulos. 부분 진짜 중요합니다. Esto de verdad es muy importante, 제자가 세워지면 진짜 큰일 나거든요. porque si levantamos discípulos lo es todo. 근데 솔직히 제자 운동을 막는 게 요소들이 엄청 많습니다. Porque hay muchas cosas que impiden que se levante el movimiento de discípulos. 사단은 최대 공격이 거기입니다. Ese es el gran ataque de Satanás. 그리고 뭐죠? Y también que es 기도 모르도록 que no conozcas la oración. 그냥 막 신비주의 해. Solamente haz misticismo. 열심히 기도해. Ora esforzadamente, 근데 실적 기도를 모르도록. pero que no conozcas correctamente la oración. 한마디로 얘기하면 실제 영적인 세계를 알고 기도하는 사람이 모른다는 거죠. En otras palabras, lo que queremos decir ahora es que no hayan personas que conozcan el mundo espiritual y la oración. 또 어디 공격하죠? Ahora, ¿en dónde ataca también? 하나님 방법으로 하지 말고 세상적 방법으로 하라. No utilices el método de Dios, utiliza el método de este mundo. 나를 사랑하라. Ámate a ti mismo. 요한복음 12장에 보면 나를 사랑하는 자는 망하는 거예요. Si vemos muchas personas que hacen esta parte, que los que se aman a sí mismos al final perecen. 요즘 중남미에 인터넷 들어가면 막 다 3단체 내용이에요. Y si vemos en Latinoamérica, todo el contenido que tienen es el contenido de las tres organizaciones 교회 안에서요. en la iglesia.
세상적인 방법으로 쓰게 한다. Están utilizando el método de del mundo. 그래서 일꾼이 부족한 거예요. Es por eso que los obreros son insuficientes. 그래서 빨리 우리 성도들은 진정한 관심을 가져야 됩니다. Por eso nosotros, los creyentes, de verdad tengamos un interés sincero. 진정한 관심. Un interés sincero. 그 진정한 관심은 뭘까요? Entonces, ¿qué será este interés sincero? 첫 번째는 Primero, 사랑 받는 것 말고 no es recibir amor en sí. 그냥 위로 받고 싶다 그거 말고요. No es tampoco a querer recibir solamente consolación. 그리고 인정받고 싶은 거 말고 Tampoco recibir solamente el reconocimiento. 다 우리가 있는 거죠. Porque ya todo lo tenemos, ¿no? 빨리 우리 여기서 나와야 됩니다. Y nosotros debemos salir rápidamente de esta parte. 오히려 우리의 관심은 어디 있어야 되죠? Al contrario, nuestro interés, ¿en dónde debe de estar? 숨겨진 일들에 En los trabajos ocultos. 그리고 자신이 들어지는 일 Que puedas entregar tu ser en esa obra también. 아무도 안 알아줘도요. Que aunque otras personas no lo hagan. 그리고 작게 보이지만 그 일에 충실하게 할 수 있도록 Que aunque esta obra se mire pequeña, pero que lo puedas hacer bien. 작은 일 El pequeña obra. 이런 관심들을 우리가 빨리 봐야 됩니다. Nosotros debemos de ver esa parte rápidamente. 지금 단어는 뭐죠? Ahora, ¿qué término más? Nobody Es el término de nadie. 현장, El campo. 황금 어장, El campo de oro. 사각지대, También el campo de punto de ciego. 지대하고 재앙지대, Y también es la época de desastres. 그렇죠? ¿Verdad? 이거 필요합니다. Necesitamos esto. 여기에 관심이 있어야 됩니다. 우리는. Debemos tenernos interés aquí. 그리고 다시 다른 관심에 있는 사람 뭐죠? Entonces, el interés que tienen otras personas, ¿cuál es? 그냥 세계 선교 트립이라는 거는 그냥 여행, Ya, digamos que tener esta parte del viaje 단기 선교 그런 부분요. o hacer viajes misioneros también. 성도들은 이건 부분에 관심이 많죠. Los creyentes tienen mucho interés en esta parte, ¿verdad? 이거는 나쁘지 않은데 우리가 빨리 이거를 바꿔야 됩니다. Esto no es malo en sí, pero debemos de cambiar esto rápidamente. 그 뜻은 뭐죠? ¿Y eso qué significa? 그 단기 선교를 가되 숨겨진 한 명을 잘 키우자. Que en vez de hacer giras de misioneras grandes es buscar a uno y levantarlo correctamente, 그렇죠? ¿verdad? 우리 우발도가 여기 있잖아요. Digamos aquí está Ubaldo. 한 명을 잘 키우자. Es levantar correctamente a uno 끝까지. hasta el final. 그래서 참 참빛교회는 너무 감사한 일들을 너무 많이 해줘요. Y a decir 솔직히. verdad, en la iglesia de Champi están haciendo muchas cosas muy buenas, a decir verdad. 이제 우리가 갔는데 이제 불러서 훈련시키는 Que 일. vamos y ahora nos llaman para entrenar. 한 명을 진짜 끝까지 이렇게 키우시거든요. Que hasta el final puedan levantar correctamente a uno solo. 진짜 이거를 하는 교회가 많이 없습니다. Porque no hay muchas iglesias que hagan esto. 왜? 일꾼이 부족하니까요. Porque los obreros son insuficientes. 세 번째입니다. Tercer punto. 근시안적 안목. Esta corta visión, tener esta corta visión de discernimiento. 네, 안 보이죠, 잘. No se ve ante los 멀리 ojos, 못 본다는 거예요. que no pueden ver lejos. 왜요? ¿Por qué será? 목표 달성 위해 하니까요. Porque lo hacen como para un objetivo en sí. 그러면 멀리 못 봅니다. Entonces no pueden ver más allá de esto. 뭐 그냥 내가 목표를 했는데 어떻게 멀리 볼 수 있습니까? Digamos, si yo levanto un objetivo, ¿cómo puedes ver más allá de eso? 그리고 현실만 본다. Que solamente ven la realidad, no el presente. 어떻게 현실만 볼 수 있을까요? ¿Cómo podemos ver solamente el presente? 그래서 우리는 빨리 뭐를 바꿔야 되죠? Por eso nosotros rápidamente, ¿qué debemos de cambiar? 하나님의 것으로 우리가 목표가 분명해야 됩니다. Que nosotros debemos de cambiar el objetivo para las cosas de Dios. 하나님의 분명한 목표 Que debemos de ver este gran objetivo de Dios. 필요하죠? Es necesario, ¿verdad? 그리고 절대적 헌신을 결심한 일꾼들을 키워야 됩니다. Que debemos de levantar esos obreros que determinen y que sean absolutos en su devoción. 절대적 헌신.
es la devoción absoluta. 그게 뭐죠? ¿Y qué será esto? 진짜 제자 키우는 일들. De verdad, levantar discípulos. 그래서 어떻게 이제 우리가 이제 237이 우리 교회 올 때 어떤 집중을 해줘야 되는지. Entonces, cuando vengan a nuestra iglesia las personas de las 237 naciones, ¿cómo podemos ayudarles a entrenar? 어렵죠. Es difícil, a decir verdad. 어떻게 대화할까? ¿Cómo vamos a comenzar con ellos? 어떤 마음으로 내가 다가갈까? ¿Qué corazón tendré con él? 어떤 말씀을 줄까? ¿Qué palabra le diré? 솔직히 내 입에서 나오는 게 솔직히 다 이게 결과가 그 사람한테는 결론이 돼 버리거든요. Digamos que lo que surge en mi boca, al final es la conclusión de esa persona de mí. 그래서 은근히 제가 많이 외국인들 이제 여기 말고요 이제 다른 데 들어보면 다 상처 있어요. Yo a decir, no aquí en este lugar, pero en otras partes veo que los extranjeros tienen muchas cicatrices, 이게 교회에서 훈련받은 aunque hayan recibido entrenamiento en la iglesia 누구한테 o de parte de alguien, 누구 장로님, o que cierto anciano, 누구 목회자. o cierto pastor. 그럼 저는 왜 그래? ¿Por qué será así? 감사하지. Deberían de ser agresivos, 불렀는데. porque los llamaron, 근데 다 상처 받았어. pero todos recibieron cicatrices. 빨리 우리가 이 절대적인 헌신을 조금 알면 그거를 조금 우리가 덜 하게 되죠. Digamos que si nosotros conocemos correctamente la devoción absoluta, entonces vamos a poder entender esta parte. 절대 이제 사람한테 실수를 안 하겠다는 거는 절대 없습니다. 항상 우리는 실수하게 됩니다. No es de no equivocarnos para nada ante las personas, no, porque solemos equivocarnos. 조금만 생각해 보면 돼요. Solamente debemos de pensar un poco más sobre esta parte. 이분이 진짜 제자로 세워지길 바라는 De verdad que esta persona sea levantada como discípulo. 관심. Este interés tener. 그러면 조금 정리가 되거든요. Y después vamos a poder ordenar esta parte. 뭐 예수님 어떻게 제자로 세웠을까? O será, ¿cómo es que Jesús levantó sus discípulos? 그냥 막 주입식했을까요? ¿Acaso solamente le habrá encargado mucho trabajo? 우리 예수님의 전도 방법 알죠? Nosotros conocemos el método de Jesús, 첫 ¿verdad? 번째는 뭐죠? El primero que es 동행, que juntos, 함께 하셨다. que estaba junto con ellos. 그게 제일 키예요. Esa es la gran 우리가 llave. 그걸 제일 힘들어하잖아요. Pero 솔직히. a decir verdad, ese es lo 함께 más 하는 cansado para 게 nosotros. 외국인들 어떻게 함께? 우리가? ¿Cómo podemos estar con ellos también? 같이 전도하고, Hacer evangelismo con 같이 ellos, 기도하고, orar junto con ellos, 같이 현장 가고, ir al campo con ellos, 같이 밥 먹고. comer con ellos. 이거 진짜 힘들거든요. Es difícil eso para 그게 nosotros, ¿verdad? 미션홈이거든요. Pero esa es la casa de misión. 근데 솔직히 그게 절대적인 헌신이거든요. Pero a decir verdad, esa es la devoción absoluta. 그래서 우리가 빨리 일꾼을 보는 눈이 열려야 됩니다. Por eso nosotros rápidamente debemos de abrir los ojos para ver a los obreros. 그냥 일을 잘하는 사람 말고요. No esas personas que hacen bien las cosas. 진짜 현장을 위해서 고민하는 사람도 있다니까요. Porque de verdad hay personas que tienen interés por el campo, 근데 얘기를 못 하고 pero no pueden hablar 왜냐면 잘 안 되어지니까. porque no toma lugar en 그런 ellos. 일꾼들을 우리가 빨리 찾아가야 됩니다. Pero nosotros debemos de buscar estos 그럼 어떻게 obreros. 찾아요? ¿Y cómo debemos de buscarlos? 포럼을 잘해야 됩니다. 우리가 Por medio del foro debemos hacer esto. 그냥 뭐 사람 조사하는 게 아니고요. O no es tampoco criticar a esa persona, 포럼을 해야 돼요. es hacer foro con ellos. 그래서 예수님조차도 예수님은 재림까지 제자들한테 얘기했습니다. Por eso Jesús le dijo esto hasta la segunda venida de Jesús. 그 뜻은 뭐죠? ¿Qué significa eso? 그 미래까지 일어날 것을 얘기하시면서 훈련을 시킨다는 거죠. Que Él los entrenó a ellos aún de las cosas que habían de venir. 제가 우발도인데 제일 많이 얘기한 게 뭔지 알아요? ¿Y saben qué es lo que yo más le he dicho a Ubaldo? 너가 지금 멕시코 가서 목회하고 싶으면 지금 가도 돼. Si tú quieres hacer el ministerio pastoral ahora en México, puedes irte ahora. 교회를 세워서 300명, 500명 성도 하려면 지금 가도 돼. 충분해. Si quieres ir ahorita a levantar 300, 500 miembros en la iglesia, puedes irte ahora. 근데 그게 하나님의 이유인가? ¿Acaso esa será la razón de Dios? 진짜 중남미를 보면서 세계복음을 봐야 된다. Entonces, cuando veas a Latinoamérica, debes de ver la evangelización del 이것을 mundo. 위해서 네가 훈련해야 된다. Y a causa de eso, tú recibes 지금 entrenamiento. 뭐 응답 있다 없다 그거 상관없어. Que no es importante si hay o no hay respuestas. 진짜 그 목표를 위해서 하나님 주신 그 소명을 위해서 네가 훈련하고 준비하면 된다. Por eso ahora entrena, prepárate por ese objetivo y ese llamado. 그런 눈들이 열려져야 됩니다. Debemos de abrir estos ojos. 그 네 번째입니다. Cuarto punto, 우리는 일꾼을 키우는 일에 대한 기도가
필요합니다. Entonces, para levantar a estos obreros, nosotros necesitamos orar. 한번 일꾼 키우는 기도가 부족합니다. En otras palabras, que hay insuficiente oración para levantar a estos obreros, 맞죠? ¿verdad? 옛날에는 막 우리 현장 가자 하면 막 진짜 막 사람들 왔잖아요. Anteriormente, cuando íbamos al campo, de verdad venían muchas personas. 지금은 뭐죠? ¿Y ahora qué es? 부탁해야 돼. Y ahora tienes que pedir el favor. 인물 한번 갑시다. Vamos al campo una vez más. 응답은 많이 없지만 No hay muchas respuestas, pero 25시에 보십시다. veamos las 25 horas. 이제 그런 상황이 왔죠. Hay muchas personas así, ¿verdad? 하여튼 기도가 부족해. 우리가 일꾼에 대한 키우는 기도가 부족한 A 거죠. decir verdad, es insuficiente la oración para levantar a los obreros. 왜냐면 솔직히 실제는 무지하거든요. A decir verdad, ¿por qué será eso? Porque ignoramos esta 우리가 parte 너무 무지합니다. y solemos ignorar esta parte. 새 신자가 와도 이제 솔직히 어떻게 우리가 양육해야 되는지는 잘 모른다는 거죠. A decir verdad, cuando vienen nuevos creyentes no sabemos ni cómo instruirles a ellos. 근데 우리가 기억을 해야 됩니다. Pero nosotros debemos recordar esto. 예수님은 12제자를 남겼고요. Jesús dejó a sus 12 또 discípulos 70인들을 y 남겼습니다. también a los 70 obreros. 일꾼을 남겼다고 갔다는 거죠. Y dejó obreros y se fue. 그것도 바울도 이것도 실천했습니다. Y también Pablo aplicó esta parte también. 네, 결론입니다. Sí, vemos la conclusión. 여기 작게 하겠습니다. 결론은 디모데후서 2장 1절 6절입니다. La conclusión es 2 de Timoteo 2, 1, 6. 진짜 우리 일꾼들이 뿌리가 깊은 신앙이 필요합니다. Porque de verdad los obreros necesitan una vida bien enraizada 그리고 삶의 방향, y necesitan dirección en su vida, 목표, objetivos 계획이 분명해야 됩니다. y también darles el plan. 그게 디모데후서 2장 2절이고요. Esto es 2 de Timoteo 그리고 2, 1, 그 6. 일꾼들이 군사가 돼야 됩니다. Y estos obreros tienen que ser soldados. 무슨 군사요? ¿Qué tipo de soldados? 절대적인 헌신을 할 수 있도록, Que puedan devocionarse absolutamente en esto 요동치 않는 일꾼이 될 수 있도록. y que que no titubee. no estén tan titubean estos 그리고 선수가 될 수 있도록. y que puedan ordenar esta 그 parte. 뜻은 뭐죠? ¿Y qué significa esto? 실제적인 훈련에 모든 올인할 수 있는. Que de verdad puedan entregarse todo en el entrenamiento 그리고 농부, y después que sean que vayan al campo, sembrador, sembradores, 부지런하고 지속할 수 있는 y que puedan sembrar y dar continuidad en esto. 그런 일꾼들을 우리가 세워야 됩니다. Entonces así nosotros debemos de levantar los obreros, 특별하게는 우리 중남미 사람들. en especial en el campo de Latinoamérica, las personas. 이걸 안 하면 우리가 어떻게 진짜 함께 이 세계복음을 할 수 있을까요? Si no hacemos esto, a decir verdad, ¿cómo podemos hacer juntos la evangelización del mundo? 이제 우리 곧 선교대회가 이제 곧 옵니다. Ya se acerca la conferencia mundial de misioneros 이제 막 외국인 분들도 들어오고 축제가 되어지고 그렇죠? y tomará lugar ese evento y también vendrán muchos extranjeros. 그런 분들이 올 때는요. 이것은 나의 응답이라고 생각하면 Y 됩니다. cuando vengan ellos, ustedes piensen, esto es mi respuesta. 그래야지 기도가 나오거든요. Entonces así surgirá la oración. 내가 언어가 안 통하지만 기도로 통할 수는 있거든요. Aunque no tome lugar el idioma, tomará lugar por medio de la oración. 크게 뭐 할 필요는 없습니다. No es necesario hacer algo grandioso. 이분이 진짜 이 훈련을 통해서 제자로 세워줄 수 있도록 Que de verdad, por medio de este entrenamiento, se levante los discípulos. 그런 기도만 해도 진짜 이게 누림이 됩니다. Y aunque solamente ores eso, de verdad vas a disfrutar los demás. 오늘도 우리 말씀을 통해서 참된 오직의 망대를 세워지길 바랍니다. Por eso les deseo para que hoy también por medio de la palabra levanten la torre de guardia de Solo. Oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios, te damos gracias. 왜 우리가 오직이 안 되어지는 부분을 말씀을 통해서 확인했습니다. Dios, hemos confirmado por medio de la palabra por qué no toma el solo en nosotros. 하나님, 우리의 모든 동기와 모든 체질을 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만 안에서 들어가게 하옵소서. Dios, que todos los motivos, nuestra naturaleza esté centrado solamente en Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. 감사드리며 주 예수 그리스도로 기도합니다. Te damos gracias y oramos en el nombre